हेलो बंधुरा तुमने बनाया आज आज आपको फेवरेट डिश बनाया। आप बहुत दिन के बाद वीडियो में आ रही हो पीयूष, है ना पीयूष? पीयूष देखो अब ठीक हो गया। पीयूष स्माइल करो। ये देखो पीयूष का कान ठीक हो गया है और पीयूष अब ठीक हो गया है ना बाबा? तुम आज स्कूल भी गया ना? स्माइल करो। हंसो। नींद आ रहा है? दवाई खाने के बाद नींद आता है आपको? नहीं। তো বন্ধুরা আজকে পিউষের নিয়ে আসছি পিউষের জন্য খুব টেস্টি একটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ। পিউষ ডিমান্ড করেছে, দেখতে পাচ্ছ? এই দেখো, তো এইটা হলো আলু ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ পালক দিয়ে পিউষের জন্য, পিউর জন্য স্পেশাল, ঠিক আছে? আর তারপর আরবি হচ্ছে, আর তারপরে সাথে আছে এই দেখো। তো পিউষ চলো খেয়ে বলো কেমন হয়েছে বাবা। একটা নাও, একটা নাও। হ্যাঁ নাও। চলো এটা এটা ঘুমো। हाँ पीयूष खाচ্ছে কেমন? पीयूष কেমন হয়েছে বলো? अच्छा है, मजा आ रहा है? हाँ हाँ, नया तरीके का, नया स्टाइल का ना, वही टेस्ट है। वेरी गुड। তো বন্ধুরা আজকে কিন্তু ফাটাফাটি হয়েছে সত্যি। এই দেখো না, এইভাবে একটা বানিয়েছি আর তিখা তিখা চাটনির সাথে খাবো, বুঝতে পেরেছো? ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया। তো বন্ধুরা এটা কিন্তু প্রচুর ফাটাফাটি হয়েছে, দেখতে এত সুন্দর লাগছে, বুঝতে পেরেছো? অসাধারণ হয়েছে। লং ভিডিওতে যাবে, নিয়েই দেখতে পারবে জিনিসটা কি বানিয়েছি, ঠিক আছে? পালক দিয়ে খুব সুন্দর একটা ডিশ করেছি। তো টাটা বাই বাই, থ্যাংক ইউ, ভালো থাকবে, শুভরাত্রি। तो दोस्तों टाटा, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, शुभ रात्रि, सब खुश खुश